ते मातशें म्युजीक बंद करपाक अरे म्युजीक चल मातसो बंद करूं मनीषा तुम्ही आज मेळपाक येतली मातशी फुडें या लिडराक काय तुम्ही येयल्ली कितें आयज कितें डिस्कशन जालें तुमचें क्वेश्चन जालें न्ही आमकां आज 5ची अपॉयंटमेंट दिली 5ची अपॉयंटमेंट तुमी पळयला आतां कितलो लेट जालो आमी सगळीं जाणां मेळपाक आयलीं कित्याक आमी 4.5 वर्सां जेन्ना आतां पळय जे फाटल्यान फुडल्यान धांवता हे लिडर जेन्ना गायब आशिल्ले 4.5 वर्सां बीजेपी कडेन झगडपाची आमी आशिल्लीं प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले पळय प्रोटेस्ट जाले जितले पळय इश्यूज घेतले आमी घेतले 4.5 वर्सां हे काँग्रेस पार्टी आज जे ऑर्गनायझेशन म्हणटात जे कडेन जे म्हणटात पळय 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कडेन 40 लिडर तयार आसात म्हणटात पळय हे आमचे कुस्तार आमी मेल्या 4.5 वर्सां आपलो संवसार आपलो धंदो सोडून 4.5 वर्सां हे पार्टेक दिली आमी ऑर्गनायझेशन केले 10 झेडपी खातीर काम केले 1 MP खातीर काम केले म्हणून आमी आमच्यो सगळ्यो ज्यो पळय आसात कितें मांडपाक आयिल्ले आनी तेन्ना आमकां हांगा MK शेखान भायर येवन सांगलें की सस्पेंडेड आसा तांकां मेळना हांवें विचारलें सस्पेंडेड आसा तांकां मेळनात आमकां जाल्यार आमकां लेटरूय दिवना काय दिवना आमकां खबरूच ना कित्याक सस्पेंड केला म्हणटकीर ते मागीर दितले म्हणपाक लागले म्हणटकीर म्हाका स्वताक दिसता म्हाका बाकीच्यांचे खबर ना म्हाका स्वताक दिसता की आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज करताली हे सरकाराच्या अगेन्स्ट खंयचोय मिनिस्टर आसूं हांव वचून आवाज करताले हे गोंयकारांक सपोर्ट करताले हे मे बी काँग्रेस पार्टीक म्हजे आवडनासतले म्हणून तांणी म्हाका सस्पेंड केला म्हणून सांगला वचून सस्पेन्शन लेटर दिवना कित्याक म्हाका खबर आसा हांवें एंटी पार्टी एक्टिविटीज कांयच करूं ना आनी हांव इतलेंच सांगता की हांव फक्त मेळपाक गेल्लें की हांवें 4.5 वर्सां कितें काम केलें आणि आज जेन्ना ताणें सांगलें म्हाका सस्पेंडेड केलें ताणी नांवूय सांगूना कित्याक केलें तेंय सांगूना आनी आमी आतां हांगा आयिल्ले पळय बाकीचे जशे पळय फाटल्यान धांवता ते टिकेटी मागपाक येवं नाशिल्ले आमी मांडपाक आशिल्ले पूण जर पार्टेक आमचें आयकून घेवपाचें ना ज्या दिसा आमी रेजिग्नेशन दिलें त्या दिसाच्यान आतां पर्यंत खंयचेच लिडरान आमकां कॉन्टेक्ट करूं ना म्हणून आमी आज मेळपाक आयिल्ले पूण पार्टेक जर आमची किंमत ना जाल्यार आमकां फुडें आमचो विचार करचो पडटलो आज आमी ताका सांगपाक गेल्ली की कशें आमी ऑर्गनायझेशन केलें किंवा आमी फुडें इलेक्शनाक कशी वचपाची आसा कितें केलां आमी 4.5 वर्सां हें जर तांकां आयकूनच घेवपाचें ना आमी आनी कांय सांगपाक शकना मनीषा तुम्ही म्हणल्यार 4.5 वर्सांच्यान तुम्ही काँग्रेसीक आसा न्ही 4.5 वर्सांच्यानच ही 4.5 वर्सां जेन्ना इलेक्शन जातकीर गिरीश चोडणकर रिजायन जावन गेलो तेन्ना लिडर वयले तुमी पळयला आसतलें काँग्रेस पार्टीन आमचे सारके जी यंग आसा तीच आशिल्ली जे कॅन्डिडेट आशिल्ले 22चे आमी गेल्या हे लिडर नाशिल्ले ZP इलेक्शनाक किंवा MP इलेक्शनाक हांव वाळपय जावं सावड्डे जावं धार बांदोडे जावं मडकय मतदारसंघात मडगांव खंय आपयता थंय काम केलां 4.5 वर्सां काम हांवें मरून केलां जेन्ना गिरीश चोडणकर नाशिल्लो आनी आमचो एकूच प्रश्न आशिल्लो की आमी विचारपाक सोदतालीं गिरीश चोडणकराक जर तुमी हाडला एज अ प्रेसिडेंट जाल्यार जो रेजिग्नेशन 2-3दा दिल्लो तोच मनीस कित्याक एक नवो फेस काँग्रेसीन कित्याक दिवना काँग्रेसी कडेन नवो फेस ना काय तुम्ही अशें चिंततात की गिरीश चोडणकर इलेक्शनाक वचपाक बरो आसा मागीर तो रिजायन जाल्यार जाता हें विचारपाक आमी गेल्लीं आमकां विचारपाक ताणें मेळपाक दिवना म्हणजे ताणें सांगलें 1 to 1 उलोवपाक सोदता आमी 1 to 1 उलोवपाक येवूं नाशिल्ले हांगा आमकां टिकेटीय नाका तुमचे कडेन आनी कांय नाका आमकां कितें जालां आमी कितें मागपाक सांगपाक सोदता हें मांडपाक आयल्या म्हजे बरोबर म्हजे PCCचे आशिल्ले मनीस ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्ले इलेक्टेड ZP आशिल्ले जर तुमी इलेक्टेड ZP PCC आनी ब्लॉकाचे जर प्रेसिडेंटाक हें करना जाल्यार आनी कितें सांगतलीं आता तुमची जे वेगळो विचार करपाक पडटले म्हणटा तुम्ही जर आमी वेगळो विचार करपाचो अजून विचार करूं ना पार्टेक जाय जर दिसता मनीषा उसगांवकारान 4.5 वर्सां काम केलां खरेंच पार्टे खातीर काम केलां तांकां जर फुडल्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक मनीषा उसगांवकाराच्या ताचे टिमीची गरज आसा पार्टेन सांगचें ना जाल्यार मागीर फुडलो विचार करतले मनीषा म्हाका एक सांग गोंया 4.5 वर्सां तुमी काँग्रेसी खातीर काम केलें पूण आतां तुमकां स्टॉप केलें काम करपाक काय कितें जालें आतां स्टॉप केलें म्हणजे आतां पळय खंयच्याच मिटिंगेक गिरीश चोडणकर प्रेसिडेंट जाल्ल्याक कोणाचोच कॉल ना कोणाच्याच खंयच्याच मिटिंगेक आमकां आपयनात कांयच काम दिना म्हण आमी खरं बसचे बरें स्वता तरी काम केल्लें बरें न्ही मनीषा गिरीश चोडणकराक तुमी केन्ना पासून वळखता गिरीश चोडणकर कितले वर्सां काँग्रेस पार्टी आसा
न्ही गिरीश चोडणकाराक आमी पयलींच्यान वळखता आनी गिरीश चोडणकर कितलेदा रिजायन जालो तेही आमकां खबर आसा. प्रत्येक इलेक्शन जातकीर तो आपली जें सोडटा आनी कात सोडून वता म्हणटा पळय तसो तो सोडून वता हेंय आमी पळयलां. म्हणून आमी कितें म्हणटा नव्या कोण्या मनशाक कित्याक तो इलेक्शन जातकीर भितांनी गायब जाता. असो मनीस या एक नवो स्ट्रॉंग यूथ दिया आमकां पार्टी प्रेसिडेंट जो ऑर्गनायझेशन वतलो. आमी अमकोच म्हणना पूण नवो फेस दिया हें आमी मागणी करताली न्ही. वेगळे विचार म्हणले कितें वेगळे विचार तुम्ही चिंता कितें मिनिंग कितें तेजें आमी इतलेंच सांगता आमी जेन्ना सांगिल्ले फाटल्या हाका आमी सांगिल्ले जेन्ना गिरीश चोडणकर रिजायन जाल्लो ताका काडून आशिल्लो किंवा ताजी खुर्ची कोणे ओडून घेवून आशिल्ली तो आपल्या कडेन जायना म्हणून 3 रिजायन करून वता आनी परत जायना आशिल्ल्या मनशाक हाडून बसयता तेन्ना गोंयचो लोक ताजेर कसो विश्वास दवरता. Do you accept him as a president at the moment? आ? Do you all accept him as a president at the moment, GPCC? कोण म्हाका म्हणटा तूं तुका हो कोणाक पळयतोय? हांव सांगता न्ही नवो दिया यूथ दिया कित्याक काँग्रेस पार्टी कडेन कोण नवो यूथ ना जो मनीस जायना म्हणून वता एक नॅशनल पार्टी गोंयांत जर 10 झेडपी तयार जाता एक MP येता आमचे कडेन कित्याक ना दिया आशिल्ली कितलीशीच नांवां गेल्ली एस्परंट नांवां कितलीशीच गेल्ली. मग आमकां जर जनरल सेक्रेटरीक तुमी कॉन्फिडन्सान घेनासतना वयल्यान जर आदेश हाडटा आमकां कळना हे सगळें कित्या खातीर करतात. मनीषा तुमची जी फायट आसा पळय आतां फायट आसा ती बीजेपी कडेन आसा काय काँग्रेसी कडेन आसा? आमची बीजेपी कडेन फायट आसा आनी ती बरे भशेन वचपाक जाय म्हणून आमी भितात. कित्याक आमची कशी फायट आसा म्हणजे प्रत्येक प्रोटेस्टाक हांव वता. तुम्ही कारापुराक पाहिला आसतलें वाळपय मतदारसंघात कितले आमदार आयले सोदून काडा. हांव झगडटा एकलें मिराबाग हांव गेले कितले आमदार आयले ते तुमी सोदा. तुमी आमकां विचारूं नाका तुमच्या मनाक विचारा कितल्या आमदारांनी तुमकां सपोर्ट केलो. चिंबल आमी धांवल्या जाता थंय आमी धांवल्या आनी हांव एक सांगता पार्टी इम्पॉर्टंट न्ही गोंयकारा खातीर आवाज उठोवपाक मनीषा उसगांवकर आनी ही टीम सदांच आसतली. पण तुम्ही सदांच सांगता आम्ही पार्टीक लावन काम करता पार्टी म्हणटा ते आम्ही करतले आयज कितें जालें तर आय पार्टी सांगता ती आमी करता आनी आतांय करता पूण पार्टीन आमकां विचारपाक जाय आशिल्लें न्ही. पार्टीची थोडी जबाबदारी आसा. सगळेच आमी एका सायडीच्यान कशें एक व्हडलो प्रेसिडेंट जर चेंज करता जो नाका म्हणून गेल्लो मनीस आसा ताका हाडटा पार्टीन जनरल सेक्रेटरी म्हणून आमकां कॉन्फिडन्स हो ट्रेजरर आमचो हाका काडून दुसरो ट्रेजरर केलो. कित्याक केलो कितें तरी सांगात न्ही आमकां कित्याक बदललो तो. आमचो एकूच प्रश्न अमित पाटकर जर चेंज केलो काय प्रॉब्लेम ना. कित्याक चेंज केलो इलेक्शनाच्या टायमार 6 म्हयने आसतना पार्टी प्रेसिडेंट कित्याक चेंज केलो आनी चेंज केलो तोय केलो जो नाका म्हणून गेल्लो परत ताकाच कित्याक हाडलो. आता तुम्ही मेळपाक गेल्ले तुमच्या पार्टी लिडराक तो तुमकां मेळ्ळो ना ओ कितें सांगलें? आमकां ताणें कितें सांगलें पयलीं आमकां ताणें सगळ्यांक मेळटा म्हणून सांगिल्लें. मागीर खबर ना कोणें कितें सांगलें ताका. ताणें डायरेक्ट सांगलें जी नामी दिल्ली सगळ्यांची नांवां दिली कोण कोण मेळपाक सगळें खबर आशिल्लें. मागीर आतां ताणें सांगलें सस्पेंडेड कोण आसा तांकां मेळना. हांवें म्हणलें आमकां सस्पेंडेड लेटर दिवना काय ना आमकां खबर सुद्दां ना कित्या खातीर. म्हणटकीर आमी सांगलें आमकां जर करूंकूच ना सस्पेंड ते म्हणटा कोण म्हणटा केलो म्हणटा कोण म्हणटा कोरोना म्हणटात कोरोना जाल्यार आमी मेळटात म्हणून सांगलें. मागीर ताणें सांगलें 1 to 1 मेळटा. आमी सांगलें 1 to मेळपाक आमी टिकेटी मागपाक येवना किंवा पोजिशनां मागपाक येवना. आमचे जे प्रॉब्लेम आसा आमकां सगळ्यांक जेन्ना दिसता की आमकां एक नवो फेस प्रेसिडेंट जाय आशिल्लो एक यंग जाय आशिल्लो हें आमी सांगपाक वताले आमकां ताणें सांगलें मेळना. म्हाका दिसता की सेंट्रलांतल्यान आतां ते आयला तुमी कशें मिडिया म्हणटात ते कितें तरी भितरली आमच्या भितरली कितें पळय दुरावो जाला तो एकठांय करपाक आयला. म्हाका दिसना. म्हाका दिसता तो आपूण प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर हो कित्याक बरो हें सांगपाक गोंयकारांक आयला. तुमच्या वांगडा कितले लोक आसले तुमच्या वांगडा कितले आता तुमकां मेळोंक ना तो आमकां मेळ्ळो. आमकां ताणें आमचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह गेलो ताका म्हणपाक पूण 1 to 1 मेळटा. आमी सांगलें 1 to 1 आमकां मेळपाक आमी हांगा टिकेटी मागपाक येवना पोजिशनां मागपाक येवना. आमी जे आमचें मांडलां की आमकां एक नवो फेस प्रेसिडेंट दिवचो कोणूय दियात तो सावथातलो दिया नॉर्थातलो दिया कोणूय दियात. तुम्ही कितले मनीषा रेजिग्नेशन दिला जाल्यार तांणी सस्पेंड कशें केलें तर म्हाका म्हजें रेजिग्नेशन हांवें त्या दिसा पार्टी रेजिग्नेशन दिवना. हांव आतांय सांगता हांवें काँग्रेस पार्टी रेजिग्नेशन दिवना. हांवें जनरल सेक्रेटरीक रिजायन दिलें कित्याक काय म्हणल्यार जनरल सेक्रेटरीक विचारनासतना जर तुमी पार्टी प्रेसिडेंटाक हांवें लेटर दिलें आनी ताणें लेटर दिवन सुद्दां आमकां सस्पेंड केलें म्हणून सांगलें. मनीषा तुम्ही कितले जाण आसात आतां? कितल्या जाणांचो ऑब्जेक्शन ना कितली जाणां आसा तुमी काय म्हणटा? कितले रे कितले
लास्ट टाइम मला सावटी घडलं ते आजची गोंयांत घडलं का केंद्रा हाडून जयेश अरविंद भाऊ असं नाही आहे आयलं ते काय आपलं तू घेऊन ओके अरे एक्झॅक्टली कितें आयू सर आयू ओके तुमी सर एटलीस्ट कितें चल्लां पळय तें सारकें कितें सो आमी येयल्ले थोडे आमी गेल्ले एर ऑफ ग्रिव्हन्सीस बिकॉज फर्स्ट कितें जालां आमचे दोन लेडी एक आमची जनरल सेक्रेटरी आली आनी एक सोशल मिडिया एक सस्पेंड केल्ले दॅट वॉज वन ऑफ द ग्रिव्हन्सीस बट द मेन ग्रिव्हन्स वॉज वी वॉन्टेड टू नो ऑन वॉट ग्राउंड्स अमित पटकर हू हॅज बीन परफॉर्मिंग डिलिजंटली गोंयक तेणें आपणाची ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी कुडचोरी तेणें निग्लेक्ट करून तो आख्खे गोंय भोंवतालो हे मनशाक तेणी विदाउट इवन गिवींग अ एडिकेट नोटीस ऑर एनीथींग तेका रात्या भितर 9:30 वरांचेर आमकां प्रेसाक कोटा ते काड म्हूण सो आवर क्वेश्चन वॉज मेन वाय वॉज अमित पटकर हू वॉज dismissed, a sect, rather sect. आमची काय ना कळलं का सी द प्रेसिडेंट द पार्टी फंक्शन as good as how the president function. He gives the direction to us. So this was all about it. अरे इतले करू तुका why you are afraid? We are asking a simple question. आयज पासून तुमकां आन्सर मेळोंक ना दिसता तुका ना तुवें सांग ना दिसता तुका दिसता आतां म्हाका काय खबर ना तुमच्या भितर कितें So you got it तूं no? सांग ना आमकां आन्सर मेळ्ळा जाल्यार हांव तुजें इन दिस आतां देखून तुमकां मेळोंक ना मेळतो ना मेळना बरें तुम्ही ऑफिसांत गेलोले तेन्ना एक बायलेक ह्युमिलेट केलं कितले होरी खबर No, see, I don't want to discuss about that, please. Okay? Yeah, no comments. गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणटा हय. ती खंयची कोणत्या हितून तुमी एफिलिएट आसा आम्ही आता I am not with the Indian National Congress. Let me put it very clear to you. तुम्ही I have resigned from the Indian National Congress. You have resigned? I have resigned. Okay. So you don't. And this Goa Okay. What I will do Orville. henceforth is between me. I am a citizen of India, so I know what I have to do. No, you know what you have to do, but So you will know eventually. no, but सध्या ते चालला see Orville, simple तूं we will know ते येतालेच हय, गमताले कळटलें. पण सिंपल थिंग जी गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून एक नोटीस येयला सारकें. आर यू एनी वे कनेक्टेड येस और नो See, इफ यू वांट टू टेल If you are saying yes, connected, of course they are my villagers. Why I shouldn't be connected with my villagers? so when this party will be formed openly Yeah, you will tell eventually. I have resigned. तर एक धाकटो फॅक्शन कशें जाल्या काँग्रेस पार्टीचेर आनी तुम्ही पळोवंक शकता जे भाशेन लोक काँग्रेसा भितरूच अनहॅपी आसा आनी ते मेळोंक सोदताले सिनियर लिडरशिपाचेर आनी जे सिनियर लिडर्स आहा तेणी कंप्लिटली तांकां 1-to-1 डिसिजन दिता म्हूण सांगलां पूण ही आतां गोवा काँग्रेस I have to ask this question, the pointed question. रात्यां भितर जायना आमी काम केलां. काँग्रेस सोडली हय गोवा काँग्रेस पार्टी रात्या भितर जावची ना ती तुमी सांगताले सारकें तर ही फॅक्शन जे जालें आनी आतां ओपनली ज्या भाशेन ऑर्विलान म्हणलां गोवा काँग्रेस पार्टी कारण ते कडेन एसोसिएशन आहा आनी ते एक ऑल्टरनेटीव म्हणून ते ह्याच काँग्रेसाक क्वेश्चन करून ते करूंक सोदता तर हो आतां ही फॅक्शन जी काँग्रेसाची आहा इट इज गूड ऑर बॅड फॉर काँग्रेस ते आमी फुडें पळोवन घेतले पूण आतां सद्याक हो सिच्युएशन आहा हे जे लोक जे अनहॅपी आहा ते आयज हिंगा जे मिटिंगेक पावलेले खंय केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी AICC ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचो तो हिंगा विजीट केले ताणें सर देव बरें करूं आयज आमकां जॉयन जाले म्हणून आमी हिंचो हो जी ब्रॉडकास्ट आहा फ्रॉम ताज सिद्धार्थ गोवा
हिंच्यान आमी एंड करता. तुमकां आनी कितें क्वेश्चन आहा तुमी कमेंट्सार घाला, आमी ट्राय करतले आन्सर करपाक या आनी दुसरे व्हिडिओ हाडटले. देव बरें करूं आनी